वादळाने राहण्याचे ठिकाण नष्ट झाले। याची अवस्था इतकी नाजूक आहे की जणू काय हे कोणत्याही क्षणी ढासळेल। एकटे काहीच ना करू शकणाऱ्या एका ज्येष्ठ नागरिकासाठी आंतरराष्ट्रीय वी लव्ह यू फाउंडेशनच्या सदस्यांनी एका माताच्या हृदयाने त्यांचे निवासी पर्यावरणाला सुधारले। 이번에 국제일로비 운동본부에서 수해 피해를 입은 가정을 주거 환경을 개선 사업을 지금 진행하고 있습니다. 보시다시피 이렇게 가옥이 이번 여름에 큰 수해 피해를 입게 되었거든요. 그래서 붕괴 직전에 있게 되어가지고 총 3일간에 걸쳐서 작업이 진행될 예정입니다. 어제는 이미 이제 가옥의 지붕 부분하고 내부에 있었던 가재 도구들을 꺼내서 여기 보이시는 하우스 쪽으로 이렇게 내용물들을 옮겨놓게 되었고요. 오늘은 이제 붕괴될 가옥을 이제 철거를 하고, 그리고 다음 주 돌아온 일요일에 이 부분에 이제 기둥과 또 대문과 울타리를 제작해 드리려고 지금 진행 중에 있습니다. सदस्यांनी कोणत्याही क्षणी कोसळणाऱ्या छप्पराला दुरुस्त करून आणि कुंपण बांधून एक उबदार घरटे बांधले। ज्येष्ठ नागरिक चांगल्या वातावरणात राहतील या आशेने आम्ही इकडे तिकडे पडलेल्या घरातील सामानाची सफाई केली। स्वयंसेवक सेवा संपल्यानंतर आम्ही त्यांना उबदारपणे सांत्वन देण्यासाठी कोळशाच्या विटा दिल्या। 여기 들어가고 나가고 할 때 가장 위험하죠. 이제 이게 너무 허물어져서 다치지 않을까 걱정돼서 마음이 졸였었는데 제가 할 수 없는 일을 해주시니까 고맙고 뭐든지 다 감사하죠. 감사하고 뭐 이루 말할 수 없죠. 정말 눈물 나게 고마워요. 저희들이 이렇게 편안하게 잘 있지만 어르신은 집이 너무 낡아서 이렇게 불안한 가운데 계셨던 것 같아요. 근데 오늘 저희가 이렇게 정리를 하고 또 집 수리를 해드리는 그 과정에 또 어르신께서도 흐뭇해하시고 이제 좀 더 이제 즐겁고 안정된 그 기쁨의 생활이 되실 것 같아서 또 너무나 감사한 시간이었습니다. 어르신 혼자 계시면서 또 이렇게 어떻게 해야 될지 모르는 그 상황인데 저희가 또 그거를 조금이라도 돕고 해서 어르신이 기뻐하시는 모습 보니까 너무 이렇게 좋습니다. जर हे कार्य एकट्याने केले असते तर ते थकवणारे, एकाकीपणाचे आणि वेळ घेणारे असते। मात्र आम्ही एकत्र काम केले आणि ते मजेदार होते। आम्ही हास्याने भरलेले होतो आणि तुम्हाला हे समजण्याआधीच घर पूर्णपणे दुरुस्त झालेले होते। कोणीही एकाकी जीवन जगू नये, अध्यक्षा झांग गिलजाह यांच्या ह्या विचारसरणीनुसार वी लव्ह यू ज्यांना माताच्या प्रेमाची गरज आहे त्यांना मदतीचा हात देत राहील।